टिके न्यूज ओडिया यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। गुड मॉर्निंग। आज हूँ 2 मार्च 2024 शनिवार। आज देश विदेशर प्रमुख 15टी खबर उपर आम नजर पकाइबा। प्रत्येकटी खबर अति आपन दरकार एवं कामर नजर पकाइबा पूर्व जदि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर सहित वीडियो गोटे लाइक करूँ कारण देश विदेशर जहाँ भी न्यूज अपडेट आसो आपरे सर्वप्रथम। एवं चलतु नजर पकाइबा आज न्यूज अपडेट उपर। नंबर 1 बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बस टर्मिनाल लोकार्पण। बहु प्रतीक्षित नवनिर्मित बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बस टर्मिनाल को लोकार्पण कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। भुवनेश्वर बरमुंडारे प्राय 211 कोटी टंका व्यय निर्मित बस स्टैंड रे एयरपोर्ट भली सुविधा रही। यात्री रही विश्राम स्थल, लिफ्ट, एस्कालेटर, एटीएम सेवा, पुलिस आउटपोस्ट, फूड कोर्ट, लगेज स्कानर, शौचालय समेत दिव्यांगों पर स्वतंत्र सुविधा कराई। बस टर्मिनाल भितर मिशन शक्ति कैफे, मिलेट शक्ति कैफे और आहार केन्द्र होईछि। नंबर 2 अध्यापक, अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त। शुक्रवार मोट 1152 नुआ अध्यापक, अधिकारी एवं कर्मचारी को नियुक्ति मिली। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समस्त को नियुक्ति पत्र बंटन करछन्ति, जेउथिरे 977 अध्यापक, 87 पंचायत उन्नयन अधिकारी एवं 57 समवाय समिति निरीक्षक, सूचना और लोकसंपर्क 31 जन कर्मचारी को नियुक्ति मिली। निज निज चाकरी क्षेत्र में 5T उपक्रम लोकों सेवा करने को मुख्यमंत्री आह्वान देते। निष्ठार सह काम कर राज्यर उन्नति में भागीदारी होगा मुख्यमंत्री नवनियुक्त मानक परामर्श देते। नंबर 3 गण शिक्षक को खुशी खबर देले नवीन। राज्य सरकार गण शिक्षकों गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। ओटीईटी पास करन गण शिक्षकों पारिश्रमिक शुक्रवार वृद्धि करछन्ति। राज्य सरकार पक्षरु यह घोषणा कराई। फल गण शिक्षकों दरमा 7 वृद्धि पाई 10,000 रे पहुंची। राज्यर मोट 1121 जन शिक्षक शिक्षयित्री यह द्वारा उपकृत हेबे। सेहीपरि मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुसार ओटीईटी पास करथिबा गण शिक्षक मानकु मेड शिक्षक बा एक्स कैडर भाव में नियमित कराजिबो। एह द्वारा राज्यर 1472 गण शिक्षक उपकृत हेबे। नंबर 4 लॉ ऑफिसर को फी बढ़ाइले सरकार। राज्य सरकार पक्षर विभिन्न अदालत रे मोकदमा परिचालना करथिबा नॉन कैडर लॉ ऑफिसर मानकर दैनिक और रिटेनर फी रे 50% वृद्धि कराइछि। यह द्वारा विभिन्न अदालत रे कार्यरत 1215 जन लॉ ऑफिसर उपकृत हेबे। नंबर 5 गंजाम माटी महामहिम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार ब्रह्मपुर आसी विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव में जोग देते। यह उत्सव से छात्री छात्री उद्देश्य उद्बोधन देते। राष्ट्रपति कहते निज द्वारा अर्जित ज्ञान को निज परिवार, निज बास कर समाज तथा राज्य और देशर हित साधन करने निमंते विनियोग कर। जीविका निमंते जहाँ पंथा आवश्यक ग्रहण करंतु किंतु निजर उन्नति सह देशर उन्नति कथा प्रति सम्मान गुरुत्व दिए बोली राष्ट्रपति कहते। नंबर 6 मत्स्यजीवी परिवार को जीविका सहायता। ऑलिव रिडेल कईंछर सुरक्षा निमंते माछ धरा कटकणा जोगु प्रभावित सामुद्रिक मत्स्यजीवी को राज्य योजन जीविका सहायता प्रदान कराई। कृषि और कृषक सशक्तिकरण, मत्स्य और प्राणी संपद विकास मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई डीबीटी माध्यम सहायता प्रदान करछन्ति। यह द्वारा 15,037 प्रभावित मत्स्यजीवी परिवार उपकृत होइछन्ति। हिताधिकारी मध्य जगतसिंहपुर जिलार 423, केन्द्रापड़ार 6,773, पुरीर 3,450, गंजामर 3,638 और बालेश्वर जिलार 753 मत्स्यजीवी परिवार रही। प्रत्येक परिवार पिछा 15,000 टंका सहायता प्रदान कराई। नंबर 7 ओडिशा रे दिन बेला बढ़िबो तापमात्रा। आसंता 2 दिन मध्य राज्य में दिन तापमात्रा बढ़िबार संभावना रही बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान पक्षर सूचना मिली। मार्च 3 और 4 रे ओडिशार अनेक जिले में हालुका मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रही बोली यह पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग। मार्च 3 झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और केन्दुझर जिला पर 1 किंबा 2 स्थान में हालुका मध्यम वर्षा सह वज्रपात होबार संभावना रही बोली कहुछि। नंबर 8 प्रबल खरा को देखि गणशिक्षा विभाग नुआ नियम। चलित वर्ष ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत होलानी। यह दृष्टि रखी गणशिक्षा विभाग नुआ गाइडलाइन जारी रही। अत्यधिक खरा हेबारु विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सचेतनतामूलक पदक्षेप नहीं। प्रत्येक विद्यालय, कॉलेज और शिक्षानुष्ठान में छात्री छात्रों कर्तृपक्ष पीवा पानी व्यवस्था करेंगे। आवश्यक स्थले ओआरएस व्यवस्था करेंगे। अत्यधिक खरा को दृष्टि रखी आउटडोर कार्यक्रम बंद करने सह अभिभावक मान निज पिलामान स्कूल बैग में पानी बोतल दे छाड़े। स्कूल कर्तृपक्ष पिलामान ग्रीष्म प्रभाव बर्तिबा सचेतनता टिप्स देवे। नंबर 9 ओडिशा कला बड़ रेकर्ड। गत फेब्रुआरी मासरे ओडिशा रे संग्रह होईछि सर्वकालीन सर्वाधिक मोट वस्तु एवं सेवा कर बा जीएसटी। 2024 फेब्रुआरी 5,135.81 कोटी टंका जीएसटी संग्रह होईछि, जहां फेब्रुआरी 2023 रे
4,519.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ 13.64% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟିର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସଂଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରେକର୍ଡ କରିଛି। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଲକାତାର ରାଜଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାହାରକୁ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବୈଠକ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗଳା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ପେଟିଏମ୍ ଉପରେ ଲାଗିଲା 5.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 5.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ସଂଗଠିତ ତଥା ସୁବିଧା ସମେତ ଜୁଆ ଖେଳର କିଛି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଟୱାର୍କ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅବରୋଧିତ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 12 କାଫେରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କୁଣ୍ଡାଲାହାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ରାମେଶ୍ୱରମ କାଫେରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଇଡି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 9 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରାମୟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଏନ୍ଆଇଆର ଏକ ଟିମ୍, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଫରେନିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏକ ଟିମ୍ କାଫେରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ହାସ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 2 ଥର ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 14 ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତାବାଘ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ 2022 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତାବାଘ ଜନସଂଖ୍ୟା 538ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2018ରେ ରାଜ୍ୟରେ 760ଟି ଚିତାବାଘ ଥିଲେ। 4 ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 192କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା। ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆଗରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯାହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳିବା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଏହା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ଏବି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେନ୍ଦୁଝର ନଗର ପକ୍ଷରୁ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି।